Hello friends, today I'll teach you a most beautiful composition in Dhrital which is applied in Tirkit and Dhir-Kit. So listen very carefully and it is very interesting lesson. It is also used in Rela. It is also assembled with a but. Dha, da, 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 da. Dhir-Kit-Dhirkit. Its application in but. Dha, dhe, dha, dhir-kit-dhar. Dha, adhe, te-te, dhar. Dha, dhir-kit-dhar, dha, te-te, dhir-kit-dhar. Just raw will be touch the gum. Dha, dhe, te-te, dhar. এর মাঝে মাঝে কিন্তু এই রেলার কিছু বলবানি চলবে টিরকিট এন্ড ধীরকিট।
तक तेरे केटे तक, तक तेरे केटे तक, तक तेरे केटे तक। ये बोलते खूब साजिए बजाते হবে। तक तेरे केटे तक, तक तेरे केटे तक, तक तेरे केटे तक, आ तक तेरे केटे तक ता, तक तेरे केटे तक, आ तक तेरे केटे तक ता, आ तक will be आ तक तेरे केटे तक ता। এই বলটি বাজছে तक तेरे केटे तक आ तक तेरे केटे ता, तक तेरे केटे तक आ तक, तक hold the sound over the sur, तक तक तेरे केटे तक आ तक तेरे केटे तक ता, तक तेरे केटे तक, तक तेरे केटे ता, तक धड़ धा तक धड़ धड़ ता, तक धड़ धा तक धड़ धा, तक धड़ धा तक धड़ will be on screen. আমি স্ক্রিনেতে লিখে দেব, ভালোভাবে আপনারা দেখে নেবেন, তাহলে বিষয়টি বুঝতে পারবেন। দেন Dhir-Kit, Dhir-Kit तक आ तक Dhir-Kit तक ता, that is the same way. Dhir-Kit तक आ तक Dhir-Kit तक ता, Dhir-Kit ता ता Dhir-Kit ता, Dhir-Kit ता ता Dhir-Kit ता। ডিফিকাল্ট আছে, কিন্তু আপনাকে ট্রাই করতে হবে। বলটিকে আগে তুলে নেবেন ভালো করে, তারপরে ট্রাই করবে। ট্রাই করবেন, যেখানে আটকাবে প্রবলেম হবে আমাকে আবার ইনবক্স করবেন, আমি নিশ্চয়ই দেখিয়ে দেবো, বুঝিয়ে দেবো। এটিকে বারবার শুনে শুনে প্র্যাকটিস করবেন। দা 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 দা, এই যে এই বলটি ধা তেরে কেটে তক আ তক তেরে কেটে তক তা, ধা তেরে কেটে তক আ ধা আ তক তেরে কেটে তক তা। এই বিশেষ ছন্দটি কিন্তু আপনাকে রপ্ত করতে হবে তাল দিয়ে দিয়ে। তো ফ্রেন্ডস, if you like this kinds of pattern, and kindly put your like, comments and subscribe my channel. বন্ধুরা, এই প্যাটার্নটি যদি ভালো লাগে, এটি খুব একটি জরুরি এবং খুবই উপযোগী একটি লেসন তবলা বিগিনার্স অ্যান্ড অ্যাডভান্স লার্নারদের জন্য। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আমি আগেও বলেছি, আমার মায়ের কিন্তু খুব একটি সিরিয়াসলি ইনজিওর্ড হয়েছে মায়ের, তো সেই অপারেশনের ডিউরিং দিস পিরিয়ড আমি এর মধ্যেও কিন্তু আপনাদের জন্য টিউটোরিয়াল দেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছি। তো আপনারা সবাই যদি না শোনেন, না দেখেন এই টিউটোরিয়ালগুলি, তাহলে কিন্তু আমারও খুব খারাপ লাগবে। আমি অনেক কষ্টের মধ্যে থেকেও কিন্তু আপনাদের জন্য টিউটোরিয়াল অ্যারেঞ্জ করি। যাই হোক, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আবার যদি আগামীকাল আমি ঠিকঠাক থাকি, নিশ্চয়ই আপনাদের টিউটোরিয়াল দেবো। আজ এই পর্যন্ত, আগামীকাল আবার দেখা হবে। বাই।